Informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo, Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar.
Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina.
Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне
нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба Гаймарджвепс, Сакартвело Гаймарджвепс, Україна Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN Tipik U-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas.
In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Cherneshina and Sinkovka of Kharkov region. One command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya.
Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та
окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції «Людь», 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer.
In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade SSL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Cherneshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена,
Восход одна. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina,
Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу
для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SSL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 artillery howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok Group of Forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN Tipik U-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina.
Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan,
serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше.
Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN Tipik U-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade I bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok Group of Forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction. The Zapad group of forces SSL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Olshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 Defedi howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir, untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th mechanized brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok Group of Forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Olshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia,
atau hingga 600 tentara tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблі серед співробітників ДСНС.
полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба Гаймарджвепс, Сакартвело,
Гай Марджвепс, Україна, Гай Марджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN Typic U-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Cherneshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokrovsk, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir, untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко. Заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok Group of Forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction. The Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th mechanized brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко. Заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 Defedi howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SSL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok Group of Forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimekno. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D3 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Vesoloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction. The Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th mechanized brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС, полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel Angkatan Bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel Angkatan Bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко. Заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-3 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Vesoloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade, close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Цель уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokrovsk, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokrovsk itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokrovsk, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction. The Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th mechanized brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mzdabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередньо участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk, Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk, Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3-я і 5-та окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 defensive howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara,
315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.
доповідав главком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces assault detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D3 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic.
In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, one attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's assault groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshchanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan,
3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU, dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade Bergerak Udara Terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Alexander Seresky dalam telegramnya.
Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької і Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України.
Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко – дякую хлопцям. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th mechanized brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Msta-B and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah.
Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirilovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожена, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Orihovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer.
Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. Satu tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару
на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба
Гаймарджвепс, Сакартвело, Гаймарджвепс, Україна, Гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestavoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Cherneshchina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang, 31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone,
tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.244 tank, 8.270 kendaraan tempur lapis baja, 7.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.977 sistem artileri, 709 sistem peluncuran roket ganda, 467 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 735 peralatan khusus, 4.154 drone dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 7 Agustus mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total telah kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.548 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.165 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
5.787 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.116 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя, заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь, безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ
був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Pershatravnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counterattacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, as a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlarovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed.
In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 DFD howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipment. Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 7 Agustus 2023. Prajurit Ukraina mengatakan setelah mobilisasi, orang Ukraina dikirim ke garis depan dengan sedikit atau tanpa pelatihan untuk memasok kembali unit angkatan bersenjata Ukraina yang tidak berdarah. Namun motivasi yang rendah dan kurangnya semangat juang di antara bala bantuan tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina mencapai kesuksesan apapun. Personel militer menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan di seluruh kompi. Prajurit Ukraina mencatat bahwa mereka ditipu oleh para komandan dan tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan unit Rusia, mereka segera menyerah tanpa memberikan perlawanan. Semua tahanan pun menekankan sikap bermartabat personel militer Rusia dan berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan bantuan medis. Kemudian berkat upaya tim markas koordinasi, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina dibebaskan, termasuk 2 perwira swasta dan bintara. Prajurit tertua yang diberhentikan berusia 54 tahun, yang termuda di usia 23 tahun. Di antara para pembela yang diselamatkan ada yang terluka dan sakit. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri militer Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer di 126 area juga digempur. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Agustus juga mengatakan, 3 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 AFU dan Brigade Mekanik ke-14 dan ke-43 dihancurkan di dekat Seredina Buda, wilayah Sumy, dan Chernyshina, Sinkovka, wilayah Kharkov. 1 pos komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 4 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Kirillovka, Staromlinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporozhye. Уничтожено, расход 1. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Pokros, sebuah kota di Oblast Donetsk, tanggal 7 Agustus malam. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko melaporkan pukul 21.20, jumlah korban tewas mencapai 5 orang,
31 orang, termasuk seorang anak terluka. Di antara mereka yang tewas adalah Wakil Kepala Layanan Darurat Negara di Oblast Donetsk, kata Klimenko. Dia meninggal dalam serangan kedua. 5 penyelamat dan 19 petugas polisi juga termasuk di antara mereka yang terluka, kata Klimenko via akun Telegramnya. Menyusul serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menerbitkan sebuah video yang merekam setelah rudal Rusia mendarat. Kita harus menghentikan teror Rusia. Setiap orang yang memperjuangkan kebebasan Ukraina menyelamatkan nyawa orang, tulis Zelensky di Telegram. Versi laporan Rusia, serangan roket di Krasnoarmeysk Pokros itu mengenai restoran tempat tentara bayaran berkumpul dan hotel tempat personel angkatan bersenjata Ukraina menginap. Tentara Rusia menyerang Hotel Druzhba yang terletak di Krasnoarmeysk Pokros, markas sementara, dan personel angkatan bersenjata Ukraina bermarkas di sana. Pukulan itu juga menghantam restoran Corleone, tempat favorit tentara bayaran Ukraina. Di arah Bakhmut, Rusia melakukan tindakan ofensif namun digagalkan pasukan Ukraina di distrik Andriivka, Kurdiumivka, dan Druzhba di wilayah Donetsk. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari 10 permukiman terkena tembakan artileri musuh, termasuk Oryhovo-Vasilivka, Markov, dan Chasiv Yar. Pasukan Ukraina menghancurkan 21 unit peralatan militer Rusia dan 6 gudang amunisi di garis depan selatan selama beberapa hari terakhir, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan tanggal 6 Agustus. Di antara peralatan militer Rusia yang hancur adalah 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 drone, 10 sistem artileri dan mortir untuk kendaraan militer. Menurut Tarnavsky, 2 kompi Rusia, atau hingga 600 tentara, tewas atau terluka. Sekitar 28 kontak senjata terjadi siang hari. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran radar musuh. Drone serang dari Brigade bergerak udara terpisah ke-77 menghancurkan stasiun pengintaian musuh di Bakhmut. Pekerjaan berlanjut. Kami menjatuhkan musuh dari posisinya di dekat Bakhmut, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dalam telegramnya. Komandan Angkatan Darat Ukraina ini juga menunjukkan pengintai udara dari Omber ke-30 dengan tanda panggil, Viali, menemukan Mesta B Rusia dan menyesuaikan tembakan HIMARS. 1 tembakan akurat dan posisi penghuni beserta amunisinya hancur total. Jenderal Bintang 3 ini menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 7 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir.